Now. or ano? Oh, sa dibdib sir. Kaya sir ah. Kaya sa now. Kaya ka mag-type? Anong starting position nito? Ganun, sir. Basta 1 minute. Tayo mo. Kaya kasi 20 lang po. Hindi lang sir. 20. Ako na mag-type. Timer, start. Now. Okay. Ka na sir. Last 30 seconds sir. Indicator sa paa. Hindi ka sir. Sa dyan.